Hello students, good morning. How are you today? Welcome back again in English lesson. Before we start the lesson today, let's pray together. Let's say Basmala. Finished? Okay. Now please prepare your students' worksheet like this. Okay. Open page 2 and page 3. Before we start the lesson today, I want you prepare your dictionary and the pencil. Finish? Okay, let's start the lesson. At the first meeting today, we are going to discuss about asking and giving suggestion. It means in Indonesia, ada yang tahu? Yaitu memberi dan meminta saran. In this part, we will learn about the expression of asking and giving an advice and suggestion. Here are the explanations. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara kita memberi saran. Yang pertama, what do you recommend we do about bla bla bla. Contohnya, what would you advise us to do? Do you have any suggestions? What would you do about bla bla bla? What do you think I should do? The next page, what do you suggest? Would you like to bla bla bla? Shall we go bla bla bla. Jadi ungkapan yang kosong itu nanti bisa kamu isi sesuai dengan saran apa yang ingin kamu minta. Contohnya, shall we go fishing then stay at home? Gimana kalau kita pergi mancing daripada nongkrong di rumah? Contohnya lagi, would you like to a cup of coffee? Maukah kamu minum segelas kopi? Nah, terserah ya, untuk sarannya terserah kamu. Berikutnya itu contoh tadi cara meminta saran. Sekarang lanjut cara memberi saran, giving suggestions. People usually use the word would when they want to give a suggestion. Biasanya orang-orang itu menggunakan kata should ketika mereka ingin memberikan saran to other people, ke orang lain. However, there are other expressions we can use to give a suggestion to other people. Bagaimanapun ada beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk memberikan saran pada orang lain. Here are the expression of giving a suggestion. Ada beberapa contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk memberikan saran. Contohnya, I would recommend that you bla bla bla. Saya merekomendasikan kamu untuk terserah apa ya. My advice would be to, saran saya sebaiknya bla bla bla. May I suggest that we, bolehkah saya menyarankan bahwa kita bla bla bla. If I were you, I would bla bla bla. Seandainya aku jadi kamu, aku akan, misalkan ya, kamu pengen saran, what would you do? What should if you were me, what should I do to overcome the bad situation like this? Kemudian kamu ngasih saran, if I were you, I would do what my boss want to do. Misalkan kamu menghadapi situasi yang buruk ketika berada di kantor, misalkan. Kemudian berikutnya, I think you should. What do you think about? What do you think I should? I do to my problem. I think you should do what you decide to do
Masalahmu apa? Coba lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Maybe you should bla bla bla. Misalkan I have a toothache. Saya sakit gigi. Maka kamu sarannya apa? I have a toothache. What should I do? Maybe you should go to a dentist. Mungkin kamu bisa pergi ke dokter gigi. Why do not you? Kenapa kamu tidak bla bla bla? Oke, itu adalah contoh cara memberi dan meminta saran. Selanjutnya, coba kamu lihat page 3, still page 3, about speaking. Coba kamu lihat ada contoh, make a dialogue based on the following situations. Tugas kamu adalah untuk menganalisis pemahaman kamu sejauh mana. Coba kamu isi. Itu adalah ada beberapa kolom. Yang pertama situation dan dialognya. Kamu membuat dialog berdasarkan situasi yang diberikan, ya. Contohnya nomor 1. The situation is you want to give your brother a birthday present, but you don't know what you want to give. Jadi kamu ingin memberikan hadiah ulang tahun pada saudara laki-lakimu, tapi kamu nggak tahu apa yang ingin kamu berikan. Kamu bikin dialog dua orang berdasarkan situasi tersebut. Berikutnya number 2, coba kamu lihat page 4, halaman 7 ya. Dilihat, the situation you want to join a science competition, but you don't know what kind of experiment you want to show at the competition. Kamu pengen ikut kompetisi sains, tapi kamu nggak tahu jenis eksperimen apa yang ingin kamu tunjukkan pada kompetisi tersebut. Jadi buat dialog juga ya, diisi di kolomnya. Kemudian number 3, you have a problem in math and want to improve it. Kamu punya masalah dengan pelajaran matematika dan kamu pengen bisa pelajaran tersebut. Coba kamu buat dialog juga, gimana cara memberi saran dan meminta saran berdasarkan situasi ini. Number 4, you have got a stomach ache for 3 days. You want to end the stomach ache, but you just don't know how. Kamu lagi sakit perut selama 3 hari, diare ya. Kemudian kamu ingin segera berakhir sakit perutmu itu, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Coba kamu buat dialog, make a dialogue based on the situation. Misalkan kamu dan temanmu, atau misalkan A and B, X and Y, tokohnya ya. Berikutnya number 5, you want to make a student council become a place where students want to show their aspiration. Kamu ingin membuat konsil siswa menjadi tempat di mana siswa ingin menunjukkan aspirasi mereka. But you don't know what kind of program you want to have. Tapi kamu nggak tahu jenis program apa yang ingin dibuat. So you ask your friends suggestion, maka kamu minta saran. Ya itu ya. Jadi kita review lagi tugas-tugas yang kamu coba dikerjakan nanti. Kita review lagi cara memberi saran tadi, bisa menggunakan ungkapan what do you recommend to about bla bla bla. What would you advise us to do? Do you have any suggestions? What would you do about bla bla bla? What do you think I should do? What do you suggest? Would you like to? Shall we go? Dan seterusnya ya. Kemudian untuk memberi saran, ungkapan pertama yang bisa digunakan adalah I would recommend that you bla bla bla. My advice would be to bla bla bla. May I suggest that we bla bla bla. And etc. Okay, I think
This is the material. I think the material is enough for today. Please don't forget. Berikutnya, jangan lupa sebelum kamu pelajaran pastikan kamu pakai seragam, sudah mandi ya, dan stay di depan kamera, di depan itu HP-mu atau laptopmu kalau ada ya, dan pakai seragam. Pastikan kamu absen dengan cara memfoto kamu yang sudah pakai seragam dengan background pelajaran hari ini ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.